No ni nde Ukwane TV kete ni nwata oge gana ni anyị kuni banye ele ọnọdụ Ukwane na Igbo dị eba ekwuru okwu na beru ebe fu nwana anyị yene nya ka kokwu na bịa yime ifonu na Ukwane TV ndị mmarụ echi na ashari na react dịka ife dịka na-eso okwu na ekushi wa sanya mari fa na ekushi na edufe ndị masanya ekwu na ife anyị mari keta dị kwụsị ake ekwoku ne ka anyị mari our position true position ya bụ ebe ife nọdụ na ebe Ukwane na Igbo dị eshi ndị aka. That is our position na ebe okwu Biafra na ọ na-ekwu isi ndị dị keta dị kwụsị ake osisi nwanne anyị bịazi ndị Ukwane TV ka ọ bụ ihe ka kọwa ele ọma na iru ya bụ nwata ife ndị oyibo kpọ na history banyere Ukwane na Biafra ka okwu Biafra agitation na dị naanị ka anyị mara ebe Ukwane kọrọ ebe anyị turu na ebe okwu Biafra na dị kete na dịwesesi na nwanne anyị bụ Reverend Dr. Sunday Anyodigwe bịa ndị Ukwane TV ka ọ bụ ihe ka kọwa banyere ife eto dịga mkpa ede na-ekwusi ọsị Nigeria kekebe ebe ka ndị Ukwane dị ya bụ Ukwane dị na Biafra dakọbụ ebe ka anyị dịga eshi ndị kwenye mgbe ekebe steeti teta na ebe ebe nọ ịba ihe sị nwata brief history ya bụ experience ndị Ukwane nwunye na gba ọgụ Biafra nọnị nọrịba yeze ka kọwa ife si na-ebusi mba na ndokwa ka Ukwane abụ na ife wee atakịrị na gba agha Biafra dị naanị nwanne Ukwane TV oke mbara nwa ya nụọ ele na-akọwa akụkọ na anụ ọmụ ịkarị ihe ka akọwa ka bụ position Ukwane ya bụ ndokwa asị ho n'ebe Ukwane ke Biafra North Chinele ọ dị na Shinde Emekebe State nwanne nwa anyị bụ Ukwane ndị Igbo bụ ndị Igbo oge ojin ma be eru ndị Igbo afụ erue na ọnọdụ wee dị n'ime Nigeria foshiwe na emeguruwe yewe ji ni kushi wee ka anọdịrị kewe the 30th of May 1967 ye onye chiwene onye isi agha we bụ Odumegwu Ojukwu gini kushi ndị Biafra ya ka anọdịrị kewe ọsa ndị Igbo biro na anachi ụka kewe ka o sere nwe bụ na agha nụ dị rueshi ka agha nụ jin ma ba anọdị be agụ onwe oge Ukwane nụnụ ọsọ ụwa marịsị wee bụ ndị Igbo Ukwane bụ Ukwane ndị Igbo bụ ndị Igbo and ya shi na-ebosi agha nụ ebu eshi Ukwane afọ na aka ya agha aje ka se busi ndị Igbo na-ekwusi ya bụ sị anyị bitre n'uwe begba agha nọ ni nitero na akọwa nkịta na sị ndị Ukwane na-ekwusi iwe bụ Ukwane so abụ Igbo si ya bụ anyị na-achọ ka anyị gboro enwe anyị sanya dị n'ime wesi kọba egwu Nigeria na-atụ anyị kọba egwu agha na-atụ anyị sị na-ekwusi anya bụ ndị Biafra onye Igbo ka bụ onye ndị mmarụ kunoku kenu ya bụ sị onye wa mara ife ndị oyibo kpọ history of Nigeria ke hajin ma be enwe independence Nigeria kebeni ụzọ eto anyị nwene 3 regions: Northern region, Western region, ni Eastern region. Anyị ọsa ndị na-awe na-akpọ Delta ni Edo Kitenedi ni Western region. Western region ka anyị dị. Awolowo, Chief Obafemi Awolowo bụ onye anyị na-eso. Chinebose ijeje ne akwụkwọ ndị waje na posata na school
beruni 1960 osan nde now na akpe nwe so ejeni school before 1960 ni 1960 before 1963 ni me Delta ni me Edo kete certificate we na eri di Western region anyị dị na Western region anyị adị na Igbo then oge oruni 1963 wabịa be kretiji wabịa be memeji ofu region ọzọ ime Western region kwere iji ma be ewobuse Mid-Western region onye di bụ premier anyị oge kebụ Osadebe Dennis Osadebe na Asaba onye Asaba now oge nuwe mefu ni Mid-Western region and the one kenyi pe nde Igbo the Eastern region nde Yoruba the Western region nde Hausa the Northern region onwe go eji ni kose anyị bụ ndị Igbo ya chi na ebosi wa bịa be kebe nde Biafra bịa be biro na ekusi we ka nọdịrị ikewe wa do ya chi na nde Mid-Western region where is away nọdịrị ni Mid-Western Biafra Republic ineche map we Ojukwu Ekune bụ Ojukwu Chiwene Odumegu Ojukwu Ekune she Mid-Western region bụ Mgboka Biafra Republic ya so keshe bushi kitane when adola anyị na-etinye sa anyị dị bụ ndị Igbo ba anyị dị na Mid-Western region ogwe na create we kugide na che ngwekwe wa be create na weri ni ndị ụka ụkwani ndị Agbo ndị Asaba weri wetie ni Eastern region no sancha bofu keshwe be ku na ndeno bo Mid-Western region then she ni Mid-Western region ogwe creative ni state beruni ogwe be na chusa faka adigi ni chusa fan she ni Mid-Western region to Bendel state na she ni Bendel state kwa jinu abe kebeji ajinu abe nwe Edo state ni Delta state ketene and Edo state ni ebe ajinu be nwere fa Edo state ni Delta state bo anyị dere anyị nwe ni Benin province then anyị nwe Delta province so be shini Benin bia de shini ni Delta province bia ya ji ni nwe Bende ina fe be efa Bende je ne posa ebe ni ko je ne posa then wa be bi o na create more states then ya wa ni create Edo ni Delta ya bo Edo de bo Benin province Delta de bo Delta province na gba ku so ke create more states anu so fotu nde maro nde ke nde ni Anambra kunisiwe ka abia ba join umikuwe ni across the Niger ko we form Anyoma state they remind us by ne kukinda administration at that time. Yes oge in fact nyare na oge kinu amaru anyị na-ekwu se ndokwa bụ the beautiful bride oge Shagari bụ president in Nigeria from 1979 October 1 to December 31st 1983 Shagari na-erule enyi under NPN National Party of Nigeria oge nuode Zik bụ the presidential candidate in the Nigerian People's Party Awolowo bụ Dinoka Keye na oge keo ndị maro ebiro na ekushi weke create state ndị maro ebiro na submiti their proposal ifele ndị je ka dị n'ime state wenu ndị dị na Anyoma ya bụ ndị Asaba ndị ya bụ Anọcha n'osimiri ndị ka si ndị ọkwa ba John we bekpogbame kwe create Anyoma state ndị Urobo ndị Soko rejo
so wa no when can when ndokwa can no me so e create when ndokwa John we create coast state nde ndokwa shi okay oburu shi unu ndani oma kushi anyi John no anyi soro no ka anyi create ani oma state shi capital ye ka dị n'Ekwale ya Utagbo ogbe ndị agwashi ndị dị na-ekwusa anyị John we ka anyị Ọsancha akpụgbanwe ka anyị bụrụ ndị coast state chi capital ye ka dị n'ime Utagbo ogbe ebe ni ka ọ dị ji na Gwenje bụ oge nwa na-eme ebe ndị ọgbarụ ni Anambra state ya bụ Onitsha so wa bụ ndị Igbo nuwashiri ni dubia sisa n'ebe no so ike ebe ekuru ndị nwene wedini ụka Naija Kenyi ya bụ anyị ndị Ụkwanị Asaba ya bụ anyị ọcha na Oshimiri so ebe ka ekuru we no abụ ndị Igbo bụ ndị ọgbarụ n'oge ke oge ke na na-ekwu na Zik dị ndụ oge ke na anyị na-ekwu na Ojukwu dị ndụ oge ke na anyị na-ekwu na Ekwemewe dị ndụ ndị nụ bụ ndị na-achịgide Igbo n'oge ke onwe oge oji na-ekwọshi ndị ọgbarụ kesh unu na-ekwu okwu kene unu bụ ndị Igbo kesh unu je ke na-adọcha unu yeke abịa be ekwuru ndị agharị ụka Naija kere bịachizi ụka anyị bụ ke ngwashi ofu Zik bụ onye Ọnịsha ya bụ si eka ya dịrị na ndị na-ekwuzi ka anyị jọ anyị bekuru ụmụ ikwu anyị n'ebe enyi na wa abụghị ndị Igbo so ka ịfụ asị onye na onye je dịka ele anyị kwuru n'oge ezi onye na onye je ka ekwesị ndị ọkwa kọba ụkwanị bụ Igbo ma amarịfụ ọdịbo nọ dịkịta na si the Biafra agitation ọ dịka on and when I fight igwe otu omeza si Nigeria ka ichibụ ikebegide adịga ruo okwu so ka ichi kebe ikpu nesi na oke kebe same de ikpu ndị Nigeria ka ụkwanị dịka dị n'erunu okwu kene ajụjụ kene jone ịlọdị n'obi ke nka shari ya ọ bụrụ adị ndụ unu ndị tieneka si ndị Igbo nọdịrị kewe iri na we na anụ onwe n'ife duwe n'obi aka iwe na afọ ije sa mba na Igbo ya fa ka aka iwe na afọ ka ị na-esi ụlọ ọchịchị dashi n'ime Nigeria kwa adị na-eti ewe na-ejigbo ọchịchị oberu wee chifuwe so wee kwụsị wee ka anọdịrị kewe ekewe kwụsị webe anọdịrị kewe o webe enwewe kewe obodo dịta dịka USSR wee kebewo na wee kebewo ijeshi Egypt na Eritrea wee kebeshiwo na akịta na-ekwu okwu bene North Sudan and South Sudan wee na-ekebe so and Brexit asịrị ọ na-asịrị Brexit so ọsa ndị na wee kwụsị ka nọdụ kewe nsogbu adị bụ ajụjụ eju nshi dị n'ụka kee ndị ụkwanị dị ka abanye ajụjụ kenu ọdịdị ike ọdịdị nwata ketem ọ bụrụ sị anyị enwewo ndị na-edu enyi niile ndọkwa dikere nweta ni ọhaneze ndị Igbo Isoko Progressive Union Arewa and so on Afenifere ọ bụ sị anyị enwewo ebe n'ebe ndị na-achị anyị ni nebuseni si na ọba n'anya uru ebe ka anyị na-abanye a ọ bụ na ọbanye na nkịtị bụ ebe na-abanye anya uru bụ ọ bụrụ si ndị na-ekubu umi ma enekuma anyị bee n'Igbo ya bụ na ọba n'anya uru dị anyị ka abụkọ ndị minority anyị banye n'ime minority ya bụ na onwekọ ife n'iru enye ka na ka bụ ọ bụrụ sị ekekebe ni ịna anyị nweta ni zone by zone na ọsọ nsị ka anyị bee ni south ya bụ ndị Niger Delta
abeni Niger Delta ife na-eru enye ka anyị na-apụsa yowe dịka ketene ndọkwa shinine ndọkwa enwere ife na-anọchi wee kwụsị wee ka anọdịrị ka wee enwike bigwesi as a state ya shi na-ebuso onwe n'ofe oge tiri n'oge ka ịshagari nụ nkwuni n'oge iri si oge ndị coast ndị na-agitative for coast state kwunishi ndị ndọkwa baba n'we ndị anyị ọmasị ndị ndọkwa baba n'we ndọkwa si wee dị ka enwere their own state nọọsụ ife na-esere wee nwewo mmanụ wee nwewo anị wee ji ruo ogo wee nwee ọsọ ife na-esere chụọ ka enwe ndọkwa steeti maka na anyị nwee uru ọsọ ife oge ndị a ka anyị nwere ndị anyị nwere ndọkwa elders is it thought elders there's a forum ndị ahụ na-ekwu anyị anụsị anyị amasị ife dị anyị n'obi kuwe kuni so n'obi m Igbo wee kwụsị wee ke were enyi tie n'ikewe anyị na wee na-adị nọdị na tebụl anyị ekwue ọ bụrụ si ife nụ anyị ka ekwubere bie ka chi na ọ bananya uru anyị soro wee bụ ebe ekwu anyị gwachi na ife achọ na ife achọ bụ ekwemi wee jeri kewe anyị aba n'ikpo ke n'ọbananya iru because ebe anyị nzuzu afịawa anyị abụ ndị Igbo after all anyị abụ ndị Igbo after all dịrị iche iche dịka ọ bụ ya si egba ọgwụ Biafra nọ si ịdụ na egba nọ ya nke kọrọ anyị nwata the experience elife Ghana na egba nọ na mba na ndokwana efe si na ọgụnụ ba nọ na ndokwana anụ si Buhari ya bụ Captain Boy ya kwala na ko station as at then they kept the experience as at then oge agha Biafra na ndị Nigeria nọ na anyị darugbe banye nwe nwata uche n'oge ke oge ife nu meni ndokwane afọ na aka agha kenu dịka ele ndị ọzọ fọnị maka ni ndị Nigeria amarịwo sanya abụọ Igbo ya shi na ebochi ndị na-ekwuchi webụ ndị Igbo wefu n'aka ya dịka ndị Agbọ wafụ aka ya ndị Asaba wafụ aka ya ndị Ọgwashiwenu wafụ aka ya beta ụkwanị afụ n'aka ya ife amanna bụ ndị Hausa Igbo bụ n'ụzọ wagasawo gashi Obiarụkụ gasa Amai shi Ogume gashi Ụtagba gashi Ụka Ọkpai krọsụ na-eji ụka kewe oge ndị Nigeria bịashini wa bịawo gashi Ọsandenu gashi asị Ọsandenu na-eje bụ wabe eru Ụka Ọkpai eruwedị ka across Ụka riwedị n'Ụka Ọkpai na abọmbụ Ụka Igbo ka eruweje krọsụ ya shire bosi oge ndị ahụ anyị dị na ifife kọbụ ngide ife anyị na-anọ kakakakakaka budum ọ bụ na-eche ụkwanị kwe na-anụ ọgwụ wee dị n'Ụka ka Ọkpai nọ na-anụchi ụka ndị Igbo ọ bụ na onwe agha ebune n'ime ụkwanị bụ ndị Hausa ya bụ ndị Nigeria dịta awụ na wedemetewewe n'ọkpụrụ dịka wee nwee steshọn na Obiarụkụ ka obi nọmba wee nwechuo nwata na Amai Ụtagba ka wee dị ka na-enwe gashi Ụka ndọkwa East oge ka dịka ife ikwuru Buhari fụfọ dịka eziza bụ nwata arụgbe wakpa Captain Bomboy n'oge ka ọ bụ captain n'oge ka mmadụ dịka Obasanjo webụ ndị na-akọmandị the last thing of command bụ 3rd Marine Commando ya wee bụ ndị Captain General Effiong surrounding in 1970s. Yeah, can one use the territory in the Ndokwa nation? Onwe ife ndị Ndokwa nation megiani wee chụfụ gị na wasi obe ya nọ n'ụka kwe na anọ ndị Igbo ọgụ. Ụkwanị na ele nwere n'uche ruo mee nke kọwa ụkwa na achọ na ewe maka onwe ife ya bụ anị na anụ anya ọgụ bụ oge keu
ofu ife mfoni no menke nyare meni n'oge kebo anyị ndị ndọkwa dị na involve enwenyi ni afọ iwu ya bụ illegal business wa dị kpa kebo afọ iwu n'uwe na-eje ndị Nigeria wesara n'ife ekpọ ni economic blockade ndị Igbo onwe eriweji nweri nnu siga da ataba ada mmanya ogogoro ada so bụ ofufe Chief Obafemi Awolowo ya bụ ordinary think tank of General Gowon as at that time lead in Nigeria. So who will say that policy? They were going to block all those people. So nde kenyi ngedewenu afi we bido or did ke exporting nnu siga ataba wenu ife ndenu ndi Igbo n'inwe na across na-eje ụka kendi okay wala na-ebuje nwa we na na-ebuje n'ile so obe abụrụ si mkpomkpo enyi the for a casualty we gbunuwe makoni ife ndenu because we nwe agbagbofu ya bụ ebe ka ndị ka ji n'inwe keme Igbo casualty but she we no n'ọgwụ n'ime obodo ndọkwa ọda ya ba afi iwu ndị ka na-azụ ya kwenye igbu ndị we gbuo ndị ka enyi bụ egwu echi na were no maka ni ife ka we kwụsị egi ochente ya so n'ozu na mmụọ bụ business yake ekpenechi ndị mmadụ ọ dịbụ kadị bụ okwu ikpeazụ nwere ihe ndị nọ na-ekwusi ọwasa anyị bụ ndị Igbo sande ọsị Biafra ka dị sanyị ka dị nye ụka ndị Igbo ke bụ ndụmọdụ nwere ihe ka ma ndị rere ndụmọdụ nwere ihe wepụsị weneje nkọnkọ bụsị ọ bụsị nọdị na iburu fonu ebe na-ekwu na kọbụ iburu ije esi WhatsApp kọbụ social media nwa dịka ife nkwuru n'oge ọdụ ndị Igbo kwụsị wee ka nọdụrụ ikewe wee chọ n'anya ngwe wee bịa ndị isi wee ndị nụ bịa bekwuru ndị isi ụka ka enyi dị na anya anọdị ọsancha anọdị kwue n'ofu tebụl ife ekwu na banye n'anya wee kwu na anyị na-enweri bụ anyị na wee kpọgbame ọ banye enya anyị soro wee n'ọba na ịnyịnya ndị ekwu na ike ba na ịnyịnya anyị soro ndawa anyị ka ekwu na si ka anyị soro wee ụwa and ije nne ndị nụ na-eje nkọnkọ bụ ndị nụ na-emara ebo echi na-ebịa ndị na-ewu ekuko ochi anyị bụ ndị Igbo anyị abụ ndị Igbo maka na onye ụkwa na onye ọkwa ka ọ bụ onye rufu n'ife 60-70 years bifu nini 50s 60s even the 40s na-agwa ishe ọnụ na ọnụ nnala ka ọ bụ ọnụ nne si nwa m Igbo ndị Igbo ọda si amare na-esobu anyị igoshi enyi kitani wese ndenụ because nebu seven shi igoshi kitani wadi na-esowe narwe na anọdị wadi na anụ narwe na atanụwa aka we na atani narwe aka wadi na ajụ ajụjụ wedi nishi we kani narwe mare so ndụmọdụ nweni boshi anyị bekwusi anyị ekesoruwe anyị bekwusi anyị na-esoruwe oke ndị ahụ na-achọ ni wee bịa ndị Kenya bịa anyị anọdụ anyị kwue ọba anyị esoruwe n'ọba na anyị esoro ndị nnukwu nke ba na anyị ọ bụ ọnọdụ na ọnụ efuzọ na edeli asịrịkwa anyị etinye mapụ ụwa oge ndị nụ agarịwọrị anyị ekpufu enya ọ bụ ndị wee shiri na anyị tie shiri itie yu na onye kwu na ije mbaba shiri nti ka bịa za na efe mba amara me so onye shiri na ụkwa na tie chi anyị na we bụ ejinu mgbuka dịka Biafra Republic na bụ ọbịa na mekwuru enyi ọ na-achọ ka o zuru enyi ya ezugbokwana ọ na-achọ ka o zuo enyi ọ na-achọ ka ọ gwa anyị sị ya ka na anyị nwe okike si ebe n'ebe ife n'ife okwu ni
nebe we are the renu oduma ni no gbogbo me nchoni ki ye kan no kuma we mare se ni digele shi ikura gba odo si o sini mbiro se onwotu egba okwane ni igbo din digba me ni before going to case state to ke egba keten bam shini mbiro se ndi igbo dene eastern region nde Hausa dene northern region anyị bụ nde okwane anyị ndị na-aza Delta State na anyị ndị na-aza Edo State ọsọ anyị cha bụ Western Region beru ni 1963 when ma be create another region anyị ndị na-aza Edo State ni Delta State kwedi kpogbamen be create Midwestern region goshe nishi anyị dị n'etiti nebe ndị Yoruba I mean etiti nebe Western Midwestern adị n'etiti nebe we kwụ neshi Mid-Eastern bụ ozu eri nụ anyị dị ni Midwestern state Midwestern region kọbụ Western region onwetu oge Zik na-achịwene n'oge ndị a kọwọsa ndị Igbo ndị nwafọ Orizuwe and so on kwunishe ụwa ndị na abụ ndị Western region wee kutunechi anyị nwe bụ so anyị bụ Igbo wee kutune ya bụ uwe ndị igosi oge tie igosi oge tie ne mare igosi oge tie ne dị na ajụjụ igosi oge tie weri ni chi wekane narwe mare dị na-ekwu ọbụne chini mbido se ile Nigeria dị onwetu oge ajị na-edene ụkaki Igbo ona no akala okuzi ekete yime ifonu si okwane bo okwane onwetu na gba okwane dị ni okpuru Igbo kisa na kwena achọkwa tie si okwane dị ni Igbo ne ojine achọkwa osoku kegeti we na azụ anyị nyi na-eti si anyị bụ Igbo si anyị na-achọka alefu onwenyi si anyị adị ni Igbo because anyị bụ minority so na-achọkwa anyị chire nwenyi teni okpuru ndị South South no ngasi webu ndị nwene oye chitel si fone chini de kweto onyinyo bụ iziokwu da na ekwu na esi webe kufue egwu na atụ anyị si anyị ka ezoru ka anyị kwụsị wa na ngasa anyị dị ntikere si anyị bụ ndị Igbo banyamo sa anyị abụ ndị Igbo ebe ime ọnụ kpekpekpe na ekwu ada anyị na-asakpafọ ọnụ na ekwu kwụnụ mmarị si ụkwanị bụ ụkwanị Igbo bụ Igbo ka onye iwe na-ewebe ada anya na anụ ọgwụ n'ime ya a na-ekwu edawa ni mmarụ ma ebe osi na pụsa egwu atụ aya na okufue egwu ka atụ asị ndị maka ekwusi na agha ikwe na osi kọba ụfọdụ na-ekwusi abụ onye Igbo bụ ya fa mbụ uche ụfọdụ si na-ekwusi abụ onye Igbo bụ na-ekwu okpu ufie bụ okpu ndị fue bụ ke ndị Igbo osi na-egbụrụsị ọsọ anyị na-eyi ofu ka egwu kọba na-eme ofu ekeke omenala si na-esela sọsanja bụ ofu mma kọba sọsanja si na ofu ụzọ pụsa onye na-ebo site na pụsa amarịwa onye na history ye amarịtawo erunu mmanya na history ụnụ ka amarị ka enyi ka ebe ikpe bada ibu aza uche ma aza uche ịkwụsị bụ nwere ekworosi bụ mbọsị nwere mgbe gwurugwuru esi nkụsị mbụ onye kwana si sela si igwe m ji nina ekwue na asa bụ onye Igbo biko anyị bụ ndị ọkwa na unu bụ ndị Igbo ka wee si na bụsị for now sa na abụ awọ Nigeria anyị bụ ka ọwụ Nigeria bado egbe kwurisi ngwa ụwa anyị ka abụ awọ Nigeria ka onye nijejeri bado egba nọ anyị bụ ka ofu unedokwa de TV FM bụ Uche Sam adịbabesi eme n'oge ọzọ isiokwu ọzọ dịka si n'ọsọ enne ntị na-enya ka aka wuse kọnụ nne ndokwa na TV bado oge ọzọ chike n'anya na nne ndokwa TV mara onye na-akpara ụka na ụlọ na-asị bụ ofu nwa nna anyị bụ Dr. Sunday Anyodigwe naanị kọdụ oge ọzọ isi egwara yo aje